মাতা কি জয়, জয় শ্রীরাম। আমি কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। ভারত মাতা কি জয়, জয় শ্রীরাম। আমি কলকাতা থেকে এখানে কাঞ্জিপুরম মা কাঞ্জি মাতার এখানে এসেছি। আগামশ্রম পইলে এখানে আশ্রমে এসেছি। এখানে 3 দিন 4 দিন হয়ে গেছে। এখানে খাওয়া দাওয়া সব ফ্রি, পয়সা কড়ি কিছু লাগে না। রুম এখানে থাকা খাওয়া সব ফ্রি। আশ্রমে খুব ভালো সেবা আছে, ভালো এখানে লোকজন, ঠিক আছে। আর এখানে আপনারাও আসুন, ঠিক আছে। এখানে থেকে যান, এখানে 3 দিন 4 দিন থেকে যান। খাওয়া দাওয়া সব ফ্রি, পয়সা করে কিছু লাগে না। এখানে ফ্রি স্টে কাঞ্জিপুরম, ঠিক আছে। আশ্রমটা খুবই সুন্দর, ঠিক আছে। এখানে লোকজনও খুব সুন্দর। জয় শ্রীরাম, জয় ভারত মাতা। এখানে হিন্দু ধর্মের এই আশ্রমে আমরা এখানে হিন্দু সনাতন ধর্ম থেকে আছি। তার জন্য সবাইকে বলছি হিন্দু সনাতন ধর্মের রক্ষা করুন, ঠিক আছে। গৌমাতা কাটতে বন্ধ করুন। হিন্দু সনাতন ধর্ম আমরা রক্ষা করে আসছি। এই আশ্রমে একটাই নিয়ম হচ্ছে হিন্দু সনাতন ধর্মকে রক্ষা করা। তার জন্য সবাইকে বলা হচ্ছে, আমাদের এই কাঞ্জিপুরম থেকে সবাইকে বলা হচ্ছে, এরাও বলছে যে হিন্দু যত সন্ত মহাত্মা, যত সাধু, যত লোক আছে হিন্দু সম্প্রদায়, আমাদের হিন্দু রাষ্ট্রের যত লোক আছে সবাইকে হিন্দু রক্ষার করার সূচনা এরা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই আপনাদের বলা হচ্ছে, আপনারা সুন্দরভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। সব কিছু করে আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। आपका नाम क्या? मेरा नाम कलकत्ता से, मैं छोटू बाबा जी। कलकत्ता में कहाँ रहता है? कलकत्ता में मैं हावड़ा बाबा भूतनाथ का नगरी में उधर रहता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सम्राट रॉय। मैं ब्राह्मणगढ़ का एक लड़का हूँ। मैं इधर में आया हूँ आश्रम में। पैसा कुछ नहीं, ठीक है। खाना पीना सब फ्री, अच्छा है। इधर का आदमी लोग बहुत अच्छा है। मंदिर आके इधर में आप लोग आइए, इधर में खाना पीना खा के आराम से रहिए, कोई बात नहीं। सोने का भी अच्छा जगह है, एकदम बढ़िया जगह है। पीने का, पानी पीने का, खाना पीने का कोई पैसा नहीं लगता। इधर में आके आराम से रखा जाइए। कांजीपुरम माँ को दर्शन करिए, आगमश्रम बाबा को दर्शन करके जाइए आराम से। इधर का आदमी लोग बहुत अच्छा है। जय श्री राम, जय भारत माता। हिंदू सनातन धर्म का रक्षा कीजिए, यही बात आप लोगों को सूचना देना है। हम लोग का हिंदू जो सनातन धर्म है उसको बचाने का काम हम लोग करते जा रहे हैं और करते रहेंगे जितना दिन हम लोग का जीवन है। और आप लोग को बताया जा रहा है, खाना पीना जो भी है हम लोग का हिंदू सनातन धर्म का होटल से खाइए, मुस्लिम सनातन धर्म का होटल से मत खाइए। कोई भी दूसरा जात का खाना, सनातन धर्म का होटल का ही खाना खाइए, दूसरा जात का कोई भी खाना मत खाइए, ठीक है। आपको यही बोलना चाहता हूँ, हिंदू सनातन धर्म का रक्षा कीजिए। जय भारत माता, जय श्री राम।